بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وختام الأنبياء والمرسلين، ورحمة الله تعالى للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد فهذا مجلس حسن. Setelah beliau mengucapkan al-basmalah dan as-salat ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan kalau majlis ini adalah majlis yang sangat baik. يجتمع الناس فيه على قراءة كتاب الوصايا الدينية للإمام الحداد، di mana kita semua berkumpul di tempat ini membaca kitab Al-Wasaya Ad-Diniyah karya dari Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ويتأدبون فيه بآداب أئمة الهدى والنور. dan para hadirin memiliki adab tata krama yang luar biasa mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. من أمثال الإمام الحبيب علي الحبشي والحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي، seperti Al-Habib Ali Al-Habsyi dan Al-Habib Abdurrahman Al-Habsyi, ومثال الحبيب سالم بن جندان، dan seperti Al-Habib Salim bin Jindan, وغيرهم من الأئمة. dan yang lainnya dari para imam-imam. مجلس كله نور، Majlis yang di dalamnya penuh dengan cahaya, يجمع قلوب العباد على الله، di mana mengumpulkan semua hati-hati hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ويملأ قلوب العباد أدبا. dan mengisi ruang-ruang hati mereka dengan adab dan tata krama. والقصد من هذا المجلس Tujuan dari adanya majlis ini adalah أن يدخل الإنسان إليه di mana seseorang itu bisa masuk ke hadirat Allah Subhanahu wa taala محملا بهموم الدنيا، membawa semua beban-beban dunia. فإذا جلس في هذا المجلس ساعة Ketika ada seseorang yang duduk di tempat ini, di majlis ini, خرج من هذا المجلس وقد ألقى همومه على باب الله، akan keluar dari majlis ini dan telah memberikan semua hal yang dia bebankan sebelumnya kepada Allah Subhanahu wa taala. يلقي عن قلبه الهموم، Dia mengeluarkan dari hatinya beban-beban hidup, ويمتلئ قلبه علما dan penuh hatinya dengan keilmuan وأدبا dan adab وجمالا dan keindahan وسيرا إلى الله. dan bertujuan kepada Allah Subhanahu wa taala. واعلموا أيها السادة الكرام الحضور Ketahuilah wahai para hadirin, أن أعظم أبواب السير إلى الله تعالى هو الأدب. pintu terbesar untuk menuju Allah Subhanahu wa taala itu adalah adab. والأدب له مراتب وأقسام، Dan adab memiliki bagian-bagian. أولها الأدب مع الله، Yang pertama adalah bagaimana kita beradab kepada Allah Subhanahu wa taala بالتزام أمره واجتناب نهيه، di dalam menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya, وبمحبته وكثرة ذكره، dan dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berzikir kepadanya, وبالإنابة إليه في كل حال، dan selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, وبكثرة ذكر الله آناء الليل وأطراف النهار. dan selalu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hari dan malam. فاذكروا الله ذكرا كثيرا، Berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. قولوا لا إله إلا الله، Katakanlah la ilaha illallah, قولوا لا إله إلا الله، la ilaha illallah, لا إله إلا الله، la ilaha illallah, لا إله إلا الله. la ilaha illallah. طهروا بها قلوبكم، Sucikan dengan kalimat la ilaha illallah hati-hati kalian. هذبوا بها أنفسكم، Didiklah hati-hati kalian dengan memperbanyak zikir kepada Allah. نوروا بها بصائركم، Terangilah hati-hati kalian dengan memperbanyak zikir kepada Allah. لقنوها لأولادكم وأهليكم، Ajarkanlah kalimat ini kepada anak cucu kalian. اعمروا بها أوقاتكم طوال يومكم،
بذكركم makmurkanlah waktu-waktu kalian dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hari, حتى ترتوي القلوب بأنوار لا إله إلا الله. hingga hati ini dipenuhi dengan cahaya la ilaha illallah. هذا هو الأدب الأول والأعظم. Inilah adab yang paling tinggi. ثم الأدب مع سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Kemudian yang kedua, bagaimana kita beradab kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, بمحبته dengan mencintainya وتعظيم قدره dan mengagungkan derajatnya, والتزام آدابه وسننه dan selalu melaksanakan adab dan sunnahnya, والاقتداء به في كل حال. dan selalu mengikuti ajaran beliau. ثم يأتي أدب آخر وهو الأدب مع الخلق. Kemudian adab yang ketiga adalah bagaimana kita beradab dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. والأدب مع الخلق معناه ألا تؤذي أحدا من الخلق. Beradab dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala maknanya adalah jangan sampai kita semua mengganggu makhluk Allah Subhanahu wa taala. عامل الخلق جميعا بالرحمة. Interaksilah dengan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayang. لا تؤذي أحدا. Jangan sampai kalian mengganggu siapapun dari makhluk Allah. لا تسب أحدا. Jangan mencaci maki. لا تشتم أحدا. Jangan mencaci maki. لا تظلم أحدا. Jangan menzalimi siapapun. لا تكره أحدا. Jangan membenci siapapun. أقبل على الناس جميعا بالمحبة. Berinteraksilah dengan semua manusia dengan penuh cinta. حتى من آذاك. Bahkan kepada orang yang mengganggu kalian. بل لا يظهر الأدب إلا مع من آذاك. Karena adab itu tidak akan pernah tampak kecuali kepada orang yang mengganggu kita. كن صبورا على الخلق. Jadilah orang yang sabar kepada semua makhluk Allah. واصفح عنهم. Dan maafkanlah mereka. وسامحهم. Dan maafkanlah mereka. وتحمل الأذى منهم. Dan terima beban-beban dari mereka. وكف أذاك عنهم. Dan jangan sampai engkau mengganggu mereka. الأدب مع الناس. Adab dengan semua manusia. الأدب مع الخلق. Adab dengan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. معناه Artinya adalah أن ينصرف الواحد منا من هذا المجلس setiap dari kita begitu keluar dari majelis ini, فيمشي في الشوارع والطرقات kemudian berjalan di jalan-jalan, ليكون أمانا على كل من يلقاه. agar menjadi orang yang aman kepada siapapun yang dia temui. يفيض بالخير والحب على كل من Dia يلقاه. memberikan kebaikan kepada setiap orang yang dia temui. ثم الأدب مع النفس. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita beradab dengan diri kita sendiri. الأدب مع النفس بتزكيتها. Beradab dengan diri sendiri maknanya adalah bagaimana kita mensucikan hati kita وتطهيرها. dan bagaimana kita membersihkan hati kita. تزكية النفس من الظلمات والآثام والذنوب. Mensucikan hati kita dari semua dosa. تزكية النفس بأن تعمرها بالمحبة لله ولرسوله. Bagaimana kita mensucikan jiwa kita dengan memakmurkannya dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya. وفي ختام كلمتي أقول لكم Dan terakhir saya ingin menyampaikan, إن من أعظم أبواب الأدب مع الله sesungguhnya di antara hal yang paling agung kita beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, أن يعمر العبد بلده ووطنه. bagaimana seorang hamba ini mengisi ruang di dalam negara ini dan tanah airnya. املأوا أرجاء إندونيسيا بالخير والمحبة. Penuhilah semua penjuru Indonesia ini dengan kebaikan dan kecintaan. حافظوا على هذا البلد وعمروه. Jagalah tanah air kita ini dan makmurkanlah, حتى يرى الناس فيكم أخلاق النبوة. agar semua manusia melihat dari diri kita warga Indonesia akhlak kenabian. وتضرعوا إلى الله في سجودكم. Dan selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bermunajat di dalam sujud kita, أن يتجلى على هذا البلد وعلى بلادنا كلها. agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada daerah kita, kepada tanah air kita, بالأمان والعافية dengan keamanan والخير والعمران dan kebaikan dan kemakmuran وسرور الدنيا dan والآخرة. kebahagiaan di dunia sampai dengan di akhirat. نتضرع إلى الله جل جلاله Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, أن يهدينا وأن يهدي بنا. semoga kita bisa menjadi orang yang membawa hidayah وأن ينصرنا وأن ينصر dan بنا. memberikan kita pertolongan dan bisa menolong orang lain, وأن يوفقنا ويوفق dan بنا. memberikan taufik kepada kita dan memberikan taufik kepada orang lain, وأن ينورنا
غيرنا dan memberikan cahayanya kepada kita dan bisa memberikan cahaya kepada orang lain. وأن يجعلنا من ورثة النبوة Dan بصدق. semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pewaris Nabi dengan hakikatnya. اللهم اجعلنا من ورثة النبوة. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai pewaris para nabi. اللهم اجعلنا من ورثة الأنبياء. Ya Allah, jadikanlah kami semua pewaris para anbiya. اللهم اجعلنا من الأصفياء الأتقياء. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa, yang suci. اللهم اجعلنا من أهل المحبة. Ya Allah, jadikanlah kami para pecinta. اللهم اجعلنا من أهل التقوى. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa. اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله. Allah, jadikanlah kami termasuk orang yang mengucapkan la ilaha illallah. ونختم معا مرة أخرى Dan kita akhiri sekali lagi بأن نردد معا untuk selalu mendendangkan كلمة الحق والهدى kalimat yang suci dan penuh dengan petunjuk حتى نعطر بها الكون كله. sampai kita menebarkan wangian kepada seluruh penjuru dunia. قولوا معي من قلوبكم Bicaralah atau ungkaplah bersama kami لا إله إلا الله. la ilaha illallah, لا إله إلا الله. la ilaha illallah, لا إله إلا الله. la ilaha illallah, لا إله إلا الله. la ilaha illallah. سيدنا ومولانا محمد رسول الله. Sayyiduna Muhammad wa maulana Muhammadur Rasulullah. اللهم بحرمتها وبعظمتها وبجلالها احفظنا بها واجعلنا من خيار أهلها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Menteri, ya, Menteri Agama. Kalau di Indonesia Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, ini Bapak Menteri Agama Republik Mesir, ya, Wazirul Agam Al-Masriyah, ya, dari Mesir. Ya. Jadi beliau memberikan tausiahnya buat kita semua, ya, sungguh istimewa, sungguh beruntung, ya, jarang kita mendapat nasihat dari menteri yang asalnya dari luar negeri, bukan menteri kita, bukan menteri di dalam kabinet negara kita, tapi ini menteri agama atau wazir agama atau wazir diniyah dari Republik Mesir. Mudah-mudahan apa yang disampaikan semuanya bermanfaat, semuanya membekas hati kita, ya, bisa menjadi pendorong kita untuk meningkatkan